Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyayikhunal ajilla, para alim, para ulama, para guru, secara khusus guru badan kaulah sareng guru ajunan Sumulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Hasan Huda sedari Lumajang. Insyaallah dak bakal aparing ilmu dak kaulah panjenengan sesangat abdina amulja aki, sangat abdina ta'zimi. Tak kalib ajunan semulja guru beten kaula sareng guru ajunan Kiai Haji Mahfud juga sangat abdina ngagungaki. Ajunan semulja Kiai Haji Fahad Siraj juga abdina ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Ainul Yakin Halimi juga sangat abdina amuljaaki. Ajunan semulja Kiai Haji Nasir dan seluruh para kiai, seluruh asatid. Nyuun sapora tak bisa nyebut satu persatu, tapi dak setajasi hadir badan kaula ta'zimi. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Panitia penyelenggara haul dari Puju Mursani dan seluruh hadirin hadirat, alhamdulillah kaula panjenengan kesempatan malam mangken alengki apolong dalam rangka ibadah dek Gusti Allah sekaligus ittiba li Rasulillah adu'aaki orang-orang seampun atingkel dunya. Samuka majelis kak dinto tetialan-jalan selamat kaula panjenengan, tetialan-jalan kaula panjenengan teka hajat dunya ben teka hajat akhiratah. Allahumma salawat dan salam mukete pada ajunan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto abektah kaulah panjenengan dari alam peteng eki beka alam terak, dari peteng buduh eki beka terang ilmu, sehingga kaula panjenengan bisa abitaaki antara sesaya dan setak saya. Bapak Ibu hadirin saya muljaaki Allah. Apa napa kaula panjenengan me penting abadaaki acara haul puju akati malam mangken. Sepertama, kaula panjenengan kek nyeleke ka orang separatu ka Allah. Kelaban pengarep kaula ben panjenengan pada eteti orang seperatu de Gusti, atau kalau tidak kaula panjenengan kenging pertolongan dari orang-orang seampun paratuh ben oleh pertolongan nah epon Allah. Pasera Puju Mursani maipangki Puju Mursani ce orang peratu ke Allah kula kan ring Bengkalan tak oning sampian lah tentu tahu sejarah bagaimana kehidupan beliau. Mun kula kempang maipangki ce Puju Mursani peratu ke Allah le sampian bisa hadir menemangkin nyak banyak ni kemun beniking marga Nabi Allah atina sampian seneng ke Puju Mursani pasera.
pujuk nika setenah teh setenah nika bisa matretan sampian seasa pesa nika le setenah kuda ben sampian kan diing masa pesa orang sealong bolong nggih. Alhamdulillah tuli dateng aing ini Bengkalan ada salah satu ulama namanya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau nikah andi santre, beliau nikah andi kapolongan sekapolong nikah tak uning ngaji. Keng tak ngaji nereng lambek ni kalau pada bi tak ngaji nereng mangken bi. Lambek ni mak tak ngaji orang ati naros loros. Engki napa engki? Mangkan nereng lambek ni kemagilang ngaji ni sekone seteh teti pujuk, seteh teti pujuk, seteh teti pujuk. Percis bi reng karampe nangolor mateh teti jerengkong, mateh teti jereng. Cek rengan kita ipendem lah teti entok. Mun lambek ni kabunten nggih. Reng lambek ni ka ati naros loros. Mangkan aku sering ngebanda pengajian saya ngak mun kareng po sepo sampean ni kecek ngal bengal maki salah akan dia torot. Mereka puasa puan ni kecek dengan akan tu salah dikiran terkadang tak tepat pimpin tahlil ngak kelak si mimpin saya astaghfirullah li walidayya mun bamba bedah astaghfirullah li walidayya ya ko datang ke lebunah bi polisi ngater beres ben pesen matos bagi ke bamba ya ba sombengan ba bantuan dari siapa recong dari corona ba alhamdulillah tua akhirnya terlancang umur corona cuman jak kocok Teng sepo ni kemakilah debu ampo kelero. Lok pada bik kelero nak lebih sembian. Nggih, lepentai tu ana saus. Kula teman kawan jangan nang daerah patahunan Socah Bangkalan. Kau buran nikah haul pujuk ketimangken tempat nikah Pak Polo beluk pujuk. Kula mikir, lambek ni ke orang rang-rang mun pas hitung kau buran Pak Polo beluk pujuk berarti sakampung teti pujuk kapi berarti. Nggih. Makanya pas inya mai pujuk cai pon rengkonah. Anak amiknya mai pujuk ni kepolan kita sopu la toju. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ni kemudian lambat lah jaga. Percis pipi tang dejer. Mun pipi lagi ngaji kita tarhem lah ngak. Jaga tanggi. Masjid yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Mun pipi ni kala jaga ki ngaji terus bah ke depor amasak mereka dapur bahasa apuan paharam bingi long polong isebut kabak kapie ada katon setokil pah dong teketong kelang kera bojeng sopu mun jege sampean selake kudu jege mari ratat mari jege apa jege tak lem ngiding beni tak lem ngidingnya kena sampean lemes geluh reng laki je sopi karena siang alako pah sarung saya kurdut jege kak jege ya jegongku lah kapan jege dia jege sholat dan minta asilat. Pon saya lanjutkan. Di Bangkalan ada salah seorang ulama bernama Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau andi santre nanika ngaji nalika jarang. Keng karo tokang beli kesandal lah, tokang kombe narasup na Syekhona pan abit sesantre ni kating kelomor. Mate. Akhirnya iri ke sareng Syekhona Khalil etoro dak ke kuburan sambi etikere la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong orang mate song osong orang mate song osong orang mate puntu labun sepote. Salah starena orang ni ka eko puraki maca akital ken sareng Syekhona tutupi bentana pole Syekhona kuper katelem Bengkalan Demangan depak katelem Syekhona Khalil ni kapah kasokan sangat bahasa rampenang kasarah agleun ngelakak lah santri ni keheran bagaimana Syekhona Khalil datang dari mendemaki makbarah dari jenazah
dari mendemaki mayit pleman kecompo akla kelaban gelak sesangat sementara keberadaan Kak Dintoh tempon tinggal sete santrena situng santri tak kok beda santri selain atina cuba ke Syekhona situng santri pah matur ke Syekhona Khalil ya Syekhona ajunanku per dari makbarah mi pah kesokan sangat beda pana pakairan ya Syekhona Khalil dan kula takut santri selain andi ate cuba dak panjenengan Syekhona Khalil pah cerit tangkok mi tak agel kana engkau jiki puru molena dari kuburan bi Allah jah hijab lengaleng antara alam barzakh dan alam dunya yangka sampai tangko pengiding ke suara malaikat saya mereksa tang santri ilmu kubur lo jeng kok bah geleen ngelakak ilmu kubur je malaikat je atanya ke tang santri ya fulan marrabbuka siapa pangeran kakek nah nang tenang santri nyambit malaikat kula yang butuh malaikat kula haram ni benih keng tak ngergai pertanyaan sampian asli billahi keng tak tahu tapur kelap ni malaikat sampian malaikat melakar keng tro tahu wah kenapa jawab pertanyaan sampian marrabbuka sampian acabis ke guru kula ke Bengkalan ke Demangan Syekhona Khalil deki Syekhona Khalil apa sih ke jawaban nika jawaban kula pada jawaban Syekhona Khalil malaikat tak cengeng mi iya jawab benar ya wa man nabiyuka nabbina kake siapa dia boleh je saya ada tak tahu malaikat ampun tahu sanyak banyak bentar sampean dan la ke Bengkalan tanya ke Syekhona Khalil napa jawabna Syekhona Khalil aja jawaban kula malaikat mungkar pah kotok ke malaikat nakir tina aki boy jiai ko arami tina akina aba mun pahit oro ongku mun itanya ki ke Syekhona Khalil apa na boleh kerole mak make saya ibu jawab kapi kelaban barokan akan tengka guru kau orang seperti ke Allah padahal orang seperti ke Allah ki beda itunya itu ngalamat teh beda ilmu kubur saya beda ilmu kubur itu ke laki selamat sareng Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma ini bukan cuma tutur tinular bapak ibu bukan cuma cerita ke cerita kopeng ke kopeng lesan ke lisan dalam kitab Is'adur Rafiq ala syarh sulamit taufiq ada kejadian persis yang terjadi seperti kejadian Syekhona Khalil neng bab masalah al-iman ala su'ali mungkarin wa nakir lambak ni kepada santrena al-imam Abi Yazid al-Bustami ketika ipreksani malaikat jawab nakaro situng ana khadimu Abi Yazid al-Bustami kula santrena Abi Yazid wa man nabiyuka nabi nak ke siapa ana khadimu Abi Yazid kula kabulana Abi Yazid di malaikat etina aki peselamat pelan akateng ke orang salah sampian budian cak pot repot marrabbuka kula santrena ke Mahfud insyaallah percat sampian arah apa mik senika kula ben sampian ke kiai je karo keng iya ada ngetok si matang tong engki tu kalau tu opeler cak gelak ada kek lagi ngetok mun ibu dina kiai pahirasan nih engki na bangki angkana cepon ke sair tak lemule dari kardu arasanan tak bu ambu tak mile tatang ke tak mile kuru nikatan dena orang sepudu beda tak ada alhamdulillah banyak berarti kena kena dina dia matur bi Allah selamat Allahumma mundeng lambek ni kelak ben guru ni ke bisa selamat ke guru ni ke ungguan pada kau jak cang kiai ke bere cang kiai ke timur ada Kiai Abbas dari Cangaan pernah mau mondok ke Syekhona Khalil Kiai Abbas ni ke depak kata assalamualaikum yai engki pasera sampian kula Abbas dari Cangaan perlu napa kula terong ngaji kang kok engki mun kake ngaji kang kok cong jaga ya tang Roma tak kok kotor engko keluar geluh Syekhona Khalil mios keluar saabit kurang lebih telu malam Kuper kata lem Syekhona Khalil saya Abbas ni kapakun mancing ia dang telem iba benda pungkan apa periksa ni bi Syekhona kaki mek mancing lah dia cong ten kula muddakah tugas saya paringi ajunan Syekhona cepon pakun jaga tak kok kotor kula beda kak dinto teluar telu malam keng aja gedau na pau tak kok beda keker mun beda keker bi ten kula kala ibuang ke santri lambe mun santri mangken pas santri nang bebena pungkan apa na kiai bitong pau na elang mari na jibi jaringan cangring sorba aja mangken saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger banyak ring pinter keng pinter tak pati bener oleh nah make pinter kal ngakaleh tepak ke gula ben sampian pan ile boleh kalakale langsung parcaja iyo memakci 15 Ramadan hari Jumat kiamat parcaja ku kiamat saya pun cari telepon saya pun tiana telepon mulai kak mak le mati reng bareng ya kok mulai kapila pana boleh tak bisa tepan lockdown tulat tak mantoman jadi dengan ini kol 2 malam isoro ngena telur ipotong pes telur lah
Cak gelak grup nak kaki je bi. Cak dengan gula mulai pengajian kol tungki laku makin kol lemak lek je kini bini. Cak apa lek telur masak. Telur apa? Bebenar nak kena kini uli ngocak mun terus selamat terus telur. Alhamdulillah. Oleh baru kena nak kini jang gula mulai akabin haram dok teman dengan laki telur ki gulaku. Baru kai je gula dengan laki telur ki gulaku. Gula mi akhir siang akhir seni ku YouTube. Apa nak kena kini uli sing ngocak. Gula ki laku langsung neku. Neng YouTube nak kena gini ngocak. Mun masalah nak kena gini ngocak gula tak keton pi. Nabi Yusuf Quran saksena nak kena gini bisa ngocak. Nabi Isa alaihi salam nak kena gini bisa ngocak. Saksena Jurej nak kena gini ngocak. Bahkan An'ang Masitoh kebulan Fir'aun ki gini bisa ngocak. Bahkan dalam kitab Mu'tabarah bade 10 nak kena gini saya cerita aki biasa nah bisa akan deneng embenan. Biasa perempuan nak kena gini bisa ngocak. Gula sak gelak niku video nak kena gini. Nak kena gini si bisa ngocak je ternyata kiki aja rajo. Abu cangkul mun pagi kina ngak dia mun nyoso tak elang koncong ya. Koncong kiki nabi. Nyaku koncong apa bi sembian. Itu ku lekuk mun bade pengajian tak usah ngunceng jai ngunceng nak kena kene boy. Aki ngai bele ya toro. Bade penapa tanya aki gelu ke kiai. Ada makin ku bade pete makin. Cak telur apa gemet bi sembian. Kiamat pak. Cek dengan lambak tahun 2012 ku tak mari kiamat, ku tak burung fi iya. 2012 lambak mari kiamat. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 kiamat. Saya rasa ngocak lambak Mama Lorenz. Kiamat tu burung Mama Lorenz tompes. Lah kiamat ni ke Allah seada bu. Is'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Dabuna Gusti mun masalah kiamat cak sakasa deng rampenang kiamat je setahu Allah cak segi kiamat betul nek tentu aki Nabi Muhammad lagai kalender lamba engki napa engki ada yang tahu kiamat tambah ada burung teke beda lagu nah kan lamba kan 2012 kula 2011 ki beda pondok deng aki lagu negara pikiran nungku rame rota berita kampung bentisa kiamat lah para orang sosai Cangreng Amerika bekal beda gempa 2012 langit dumpa mentera sakitnya ku orkes dekian kula 2011 beda pon tukir pikiran adu mun pah kiamat tongku mangkana mun pah kocang beda lentu raja mun pah lentu kita abin ni mangkana 2015 kula langsung tuli abin ni alhamdulillah lentu tibi ban malam mungkin tak ada tek ding kiamat je. Saya ngak enten peringatan pokok ku lekuk mun bade ngabele bektona kiamat maki saya ngabele jenggungi ngak embik cak par jajem pian mungkin bektona kalau ada yang menyatakan tanda-tanda kiamat la taqumus saah hatta la yabqa may yaqulu Allah mun karo tanda silahkan ke bele tanda kiamat simfani min ahlin nari lam arahuma akhir zaman nanti akan ada seorang perempuan berpakaian tapi pada ben seabengkang Bedereng bini kelampian atas mapan ero kalanceng kebebeking ibu di saya beeng atas teke perada Pak Sidratil Muntaha. Boleh memberikan penjelasan tanda-tanda kiamat boleh. Akhir zaman bedereng bini kelampian pada ban saabengkang cak dengan bek sumelempo bah kelampian ketat le buri ngak lemper kesekenan tali. Cak gila ambu aki. Tak grup nampian je ya. Mulai dari masjid tarawih selaki kok rokokan sambil mata dek koleksi bini ngalak buku cur ya deng ro mana muka kelampi sambil pai kepayan ko tengah kan tok separuh belai pi ke dalam ramun muka kelampi ku tak ki alaben emboh je lah kero cong sapa sing ngabes iku beni urusan kero tenyeng pi urusan sing ngabes ni ke beni mahrum sampian ni ke haram ben boleh cepon Sayyid Abu Bakar dalam kitab I'anatut Talibin likulli sakitatin fil hayy laqitatun wa kullu kasidatin yauman laha syauqun setiap bereng keker bede senemoh setiap bereng bekas bede pasarah cek dengan ki pulan sekero pulan seceleng karena mun sekoning tak ada maka seceleng paratu rengcen nabi ning koning bi pajula ke kapi patot ratin koning ring Papua ni ke berna koleng karo dua tung berna koleng celeng nomor 2 cek celeng ah
Kenreng Papua aja paju lagi kapi, ini bisa paju lagi, ya ada kia. Mun Papua teronya di sekolah nak kena bini ketebung je. Paham? Jadi kiamat itu gak boleh ditentukan oleh siapapun. Makanya Allah dalam Al-Quran menyatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah, esantinga kuste Allah ilmu nakiyam wa yunazzilul ghais, Allah sema turun ocean, wa ya'lamu ma fil arham, Allah seoning esena kandungan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadah, manusia tidak tahu apa saya kelakuan leku, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ben manusia tak oning bila kula ben sampian mate ni kedebun Allah nggih. Kiamat ada ring tahu, pada boleh ocen ada ring tahu ocen je teh. Mangkana gula ben sampian mun beda acara apa ocen tahu tanya laki tuan rumah cak dengan tak nyarang makin nyarang mun nampere apa kun ocen. Napa pada bi kiai Mekasen boy, beda kiai Mekasen sepo atena lurus ke Allah. Beda tatang ke di Ciraja aja habis pematur kiai. Kenapa? Dan gula lekuan di acara tak langkung tu aki menterterangah engki. Mulai si di Ciraja malam di Cilau datang kiai. Binus mari debu tokang pancak mari nyari. Tu aki lekuk tertersai ko. Engki. Betak repot cek kiai tak roan di ocen ko. Kiai pahung ke gelangker masang surban pejeng hajat pah doa ya Allah na pejang sampian pangeran ocen engki tak ocen engki. Repot tu. Cek tak roan di ocen nggih. Lah kalaban idina Allah karena saat doa atina loros seeda je terang seelang terus. Senikah. Masa ada tahu kocen? Dah, ITP kan beda BMKG hari ini pagi Surabaya berawan, siang hujan, sore rintik-rintik. Aju benih keng tahu pi nebek. Nyaman nebek ampo bener ampo salah. Pada bi sampean lembagi kene roh main bek-tebekan. Hewan apa seatan duan dalam colok? Koceng salah. Macan keliru apa? Sape heko. Ini mas sape colok ngatandu, benih colok ngatandu hewan apa seatan duan dalam colok? Sape itu kan atanduan dalam colok juai ko. Timun tanya aki hewan apa sih tanduan dalam colong ya sapi dia. Aja yang bek tebakan pada bi ocen, jika nebek kapi orang ada saya tahu, nggih. Kule pengkalan teman hadir acara kula pujuk kula tung siang de pak tuan rumah nang ngocak tat mun mangken tak kira ocen kula gelak mari minta ke Allah Taala iku. Alhamdulillah kula neku ummik ocen terus selek kubur kapi ambu kula. Selalu pujuk bahkan dekat tibi tanya ku apsa abi orang deki. Tak bisa ujian je teng, dengan aja. Tak benih urusan manusia pada di kiamat. Manusia kalau usaha.